السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على محبة الله ومحبة رسول الله ولنشر شرع الله وإحياء سنة حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم على محبة النبي محمد ونشر شريعته، فالله يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. بسم الله الحمد لله wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar membuka ceramahnya dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat ini didasari rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga didasari tujuan untuk menyebarkan syariat Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini didasari rasa cinta kepada Rasulullah, menyebarkan syariat Rasulullah, semoga kelak kita dikumpulkan berada di telaga Rasulullah dan dapat meminum dari telaga tersebut, yang mana siapapun minum air seteguk saja di situ tidak akan haus untuk selama-lamanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw muhibban wa la takun ar-rabi' fatahlak. لما كن عالما مرشدا ناشرا لشرع النبي محمد نافعا لعباد الله، فإن أحب العباد لرب العباد أنفعهم لعباده، أو متعلما فإن طالب العلم يحيا سعيدا وإذا مات يعطى مقام الشهداء. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضور مجلس علم خير من صلاة 1000 ركعة وتشجيع 1000 جنازة وعيادة 1000 مريض. أو محبا لأهل العلم، معينا لأهل العلم، مساعدا لأهل العلم، فإنك تثاب ثواب طلبة العلم. كل من ساهم في اجتماع مجلس العلم من بانيتيا، من مساعدين، من منفقين، من كل من قام بخدمة لمجلس العلم فهو محب للعلم ومحب لأهل العلم، وذاك محبة للدين، ومحبة الدين هي محبة سيد الأنبياء والمرسلين. فكن أحد الثلاثة ولا تكن الرابع فتهلك. ليس من أحد الثلاثة، ذاك هو الرابع، ذاك هو الخسران إن لم يكن من أحد الثلاثة والعياذ بالله. فكن ممن يسعى لرضاء الرحمن لتكون يوم القيامة قرب سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kurang lebih artinya, jadilah kamu orang alim atau orang yang mengaji, belajar, atau minimal cinta kepada orang-orang yang alim atau orang-orang yang ngaji. Dan jangan sampai kamu menjadi orang keempat, maka kamu akan binasa.
Yang pertama, yang paling mulia, jadilah Anda orang alim. Alim di sini alim yang mampu memberikan petunjuk kepada orang lain, yang mau menyebarkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermanfaat untuk hamba-hamba Allah. Orang ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, sebagaimana dalam hadis, ahabbul ibad li rabbil ibad anfa'uhum li ibadih. Sepaling dicintainya hamba Allah, paling dicintai hanya hamba oleh Allah itu adalah orang yang paling manfaat untuk orang lain. Yang kedua, jadilah, kalau tidak bisa jadi orang alim, ya senanglah untuk ngaji, belajar, selalu menambah ilmu. Orang yang mencari ilmu itu akan hidup bahagia, dan ketika meninggal akan memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang mati syahid. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurang lebih artinya, menghadiri satu majelis ilmu, menghadiri satu majelis ilmu lebih baik dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat, mengantarkan 1000 jenazah, membesuk atau mengunjungi 1000 orang sakit. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, minimal tidak bisa menjadi orang alim, tidak ada kesempatan untuk menambah ilmu, minimal jadilah orang-orang yang cinta kepada ahlul ilmi, selalu membantu kegiatan-kegiatan majelis taklim. Orang yang tidak bisa menjadi orang alim, tidak bisa hadir pengajian, tapi dia cinta kepada mereka, membantu majelis taklim, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang mencari ilmu. Siapapun itu, apapun bentuk bantuannya, panitia, donatur, atau siapapun yang berusaha mensukseskan acara majelis taklim, akan mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Berarti dia melakukan itu karena cinta kepada agama. Cinta kepada agama berarti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang yang keempat, sudah nggak alim, nggak mau ngaji, nggak cinta kepada orang-orang yang ahlul ilmi. Waliyadzubillah, orang ini akan menjadi orang yang rugi. Karena itu jadilah kita sebagai orang-orang yang berusaha mendapatkan ridho Allah, karena dengan begitu kita akan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Majlis al-dzikr majlis khair wa barakah. Majlis as-salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majlis khair wa barakah. Majlis ad-du'a majlis khair wa barakah. Wa afdalul majalis هي مجالس يشهر فيها الحلال ويحذر فيها عن الحرام، كما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في حجرته فخرج على أصحابه ووجدهم على 3 حلقات، حلقة تقرأ القرآن ويتدارسونه، وحلقة يذكرون الله، وحلقة يتدارسون الحلال والحرام، أي يبينون ما أحل الله فيلزمونه وما حرم الله فيجتنبونه. ومن أين يعرف ذلك إلا من كلام الله ومن كلام رسول الله ومن كلام العلماء العاملين المخلصين لله سبحانه وتعالى. قال كل على خير، كل على خير، أهل القرآن وأهل الذكر وأهل تذاكر الحلال والحرام. وأين جلس رسول الله؟ جلس مع الذين يتذاكرون في الحلال والحرام، لأن بذاك ينشر شرع الإسلام ويكون العبد متقي لرب الأنام. فكيف يبلغ مرتبة التقوى إلا إذا عرف الواجب والمندوب فيلزمه، والحرام والمكروه
فيجتنبه. هنا يكون على قدم التقوى الذي بواسطتها يكون العبد عند الله محبوبا، والذي بواسطة التقوى يؤسس بناء كل مؤمن. ما هو قاعدة كل مؤمن؟ التقوى. فإذا أسس بناه على التقوى فبعد ذلك إن شاء يعمل 10 أدوار أو 100 دور، لكن لا يثبت دور واحد بلا تقوى. لا يثبت البناء إلا بتقوى الله، وذلك لا يكون إلا بمعرفة شرع الله، وذلك يكون بحضور مجالس العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. Majelis zikir itu adalah majelis kebaikan dan penuh keberkahan. Begitu juga majelis yang diadakan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis kebaikan dan barokah. Majelis yang isinya doa, istighosah atau yang lain, majelis kebaikan dan barokah. Semua itu majelis kebaikan dan majelis barokah. Yang paling baik dan paling afdol adalah majelis di mana di situ dipelajari apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalilnya adalah pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamarnya, kemudian melihat para sahabat ada di masjid terbagi menjadi 3 lingkaran, 3 kelompok gitu ada dalam masjid. Satu lingkaran, satu halakoh itu sedang bertadarus Al-Quran. Ada halakoh kedua sedang zikir bersama, dan halakoh ketiga mempelajari apa itu halal dan apa itu haram. Artinya mempelajari apa saja yang dihalalkan oleh Allah untuk itu dilakukan, apa yang diharamkan oleh Allah untuk kemudian dijauhi. Halal haram, dari mana kita bisa tahu apa itu halal, apa itu haram? Tidak lain dari firman-firman Allah, dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari perkataan atau dawuh-dawuhnya para ulama yang ikhlas lillahi ta'ala. Ketika melihat para sahabat terbagi menjadi 3 kelompok, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, mereka semua sedang berada dalam kebaikan. Semuanya baik. Majelis tadarus Quran tadi baik, majelis zikir baik, majelis yang sedang ngaji halal haram juga baik. Tapi perhatikan di mana Rasulullah bergabung. Rasulullah bergabung pada kelompok sahabat yang sedang mempelajari halal haram. Kenapa Rasulullah gabung di situ? Karena dengan mempelajari halal haram lah, dengan mengetahui halal haram lah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa disebarkan. Dan dengan mengetahui halal haram, orang itu bisa bertakwa. Tidak mungkin orang itu bisa takwa kepada Allah tanpa mengetahui apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Jadi dengan halal haram kita bisa takwa. Dan orang itu kalau sudah takwa akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takwa itu merupakan pondasi paling dasar dari bangunan keimanan. Tidak mungkin keimanan bisa dibangun tanpa dasar takwa. Sebagaimana bangunan-bangunan seperti masjid, tidak mungkin bisa dibuat lantai 2, 3 dan seterusnya kalau tidak ada pondasinya atau pondasinya lemah, tidak bisa. Begitu juga keimanan. Yang pertama harus diperkuat adalah pondasi takwa. Setelah takwa, pondasi takwa kuat, terserah mau bangun 2 lantai, 3 lantai, 10 lantai, silahkan. Tapi pondasi takwa harus betul-betul diperkuat. Bagaimana orang itu bisa takwa? Beliau kembali menekankan, orang bisa takwa hanya kalau dia mengerti apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu dengan niat lillahi ta'ala. فلهذا أول ما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم
إلى المدينة المنورة بنى أول مدرسة في الإسلام، وهي مسجد النبي سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه المدرسة أشرق النور على الكون كله. لماذا أول ما فعل النبي محمد بناء هذا المسجد؟ لأنه محل اجتماع المسلمين، محل تقارب المسلمين، فإذا اجتمعوا في الأجساد اجتمعت القلوب، فإذا اجتمعت القلوب حصلت هناك المحبة والأخوة الإسلامية، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث لجمع الناس لتوادهم وتقاربهم لا لتفرقهم، فهو سيد المحبوبين وسيد المقربين وسيد المتقين وسيد المعلمين، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبنى مسجده العظيم مسجد النبوي، ومن ذلك المسجد تعلم الصحابة وتخرج أصحاب النبي محمد من أي سكولة ومن أي مدرسة ومن أي جامعة، من جامعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمهم فقه الباطن وفقه الظاهر. فقه الظاهر ما تصحح به عبادتك ومعاملتك مع الله ومع عباد الله، وفقه الباطن ما تنظف به قلبك من الأدران والأوساخ والحقد والحسد والبغضة والرياء والكبر والعجب. هذه الطهارة الباطنة، لأن القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، كما قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، إنما ينظر إلى قلوبكم، فنظفوا وطهروا محل نظر الله. إذ لا ينفع إذا كانت الثياب والأبدان تبرق زيان، لكن القلوب ملآنة بالسرجين والدمان، نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله عباد الله في نظافة الظاهر ونظافة الباطن، فإنها تقربك إلى الله وترتفع أعمالك عند الله، ويكون القليل من العمل كثير عند الله سبحانه وتعالى إذا كان على منهج رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika pertama kali tiba ada di kota Madinah, di antara hal pertama, paling pertama yang beliau lakukan adalah membangun madrasah pertama dalam sejarah Islam, yaitu Al-Masjidun Nabawi, masjid sekaligus lembaga pendidikan. Dari madrasah itulah, maksudnya dari Masjid Nabawi itulah kemudian cahaya Nabi Muhammad SAW, cahaya keimanan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pertanyaannya, kenapa pertama kali beliau bangun masjid? Alasannya adalah karena masjid itu tempat berkumpulnya orang umat Islam. Kalau badannya sudah kumpul, ada harapan besar nanti hatinya bersatu, rukun. Badannya saja tidak bisa kumpul, mau rukun dari mana? Kalau sudah badan berkumpul dalam masjid, ada harapan besar nanti hatinya juga akan kuat, persaudaraannya akan menjadi umat yang rukun. Kalau sudah hatinya bersatu, rukun, disitulah terdapat ukhuwah, persaudaraan sesama umat Islam yang kuat. Nabi itu diutus untuk menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Beliau adalah pemimpin orang-orang yang takwa, pemimpin para guru. Rasulullah SAW membangun masjid, dan dari masjid itulah sahabat kemudian belajar segala hal dari Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi itu lulusan mana?
lulusan sekolah mana, madrasah mana, universitas mana, tidak lain adalah alumninya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah gabungan antara fikih zahir dan juga fikih batin. Fikih zahir adalah ilmu yang mengajari kita bagaimana ibadah yang benar, bermuamalah yang benar. Fikih batin itu adalah ilmu yang mengajari bagaimana caranya kita membersihkan hati dari kotoran, seperti rasa benci kepada sesama muslim, iri, hasud, sombong, merasa lebih baik dari orang lain, membanggakan diri, pamer-pamer dengan amal. Ini adalah fikih batin. Tugasnya fikih batin yang mengajari kita ilmu ini. Hati itu adalah pusat perhatian Allah, sebagaimana dalam hadis kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan bentuk atau penampilan luar kalian, tidak memperhatikan jasad kalian, yang diperhatikan Allah adalah hati kalian. Karena itu bersihkanlah hati yang merupakan pusat perhatiannya Allah. Kemudian beliau menjelaskan tadi bahwa tidak ada gunanya wajah yang cerah, bersih, glowing, pakaian yang mahal dan bagus, tapi hatinya dipenuhi dengan kotoran, atau tadi beliau mengatakan dipenuhi dengan celat tong. Tidak ada faedahnya. Walaupun penampilan luarnya bagus tapi hatinya kotor, itu tidak ada gunanya. Karena itu kita harus betul-betul berusaha membersihkan zahir dan batin kita. Karena kalau sudah batin itu bersih, kita akan menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Amal kita akan diterima oleh Allah. Amal yang sedikit akan berpahala sangat besar. ثم بعد ذلك في السنة الأولى من الهجرة بنى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وآخى بين المهاجرين والأنصار ليكون الاتحاد والقوة في الأخوة الإسلامية. في هذه الأخوة ما استطاع أحد أن يهزمهم أبدا، لأن الاتحاد قوة والتفرقة ضعف، ونبينا محمد يدعو للاتحاد والاجتماع، وإبليس الخسيس يدعو للتفرق والابتعاد. فإذا استجابت الأمة إلى نداء النبي محمد صاروا على قدم القوة، وإذا استجابوا لنداء إبليس الخسيس كانوا على قدم الضعف والخسارة، فيؤول أمرهم إلى الندامة، نسأل الله العافية والسلامة. فاتحد المهاجرون والأنصار أخوة كاملة. وقد أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في حاجة، فلما جاء ورجع قال له بعض الصحابة: فاتك خير كثير يا علي، إيش حصل؟ قال: آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، فاتحدت القلوب واجتمعت القلوب. يا فلان من المهاجرين، أنت أخوك فلان من الأنصار، يا فلان أنت، وآخى بينهم أخوة متينة. فبكى سيدنا علي: ليه؟ كيف فاتنا هذا الجمع وفاتنا هذه الغنيمة؟ فجاء يبكي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، آخيت بين المهاجرين والأنصار وليس لي أخ. فقام له النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعتنقه وقال: ألا ترضى أن أكون أخاك؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. كيف كان؟ بكى على ماذا؟ على فوات الاتحاد. قال: ما يفتك شيء يا علي. وهكذا المسلم مع المسلم، كما قال النبي محمد: المسلم مع المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد.
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا سمعنا بمصيبة نزلت على إخوان المسلمين في أي ديسة في أي بلد نحزن لذلك، وذلك دليل الإيمان. وأما الذي يفرح بنزول مصيبة في بلاد المسلمين ذاك هو المنافق عديم الإيمان. فلهذا ينبغي لنا أن ندعو لإخواننا حيث علمنا بأي مصيبة نزلت عليهم من تسونامي، من زلازل، من براكين، من فيروسات، من أذيات، من بليات، ندعو. هنا يتحقق الإيمان في قلوبنا. نهتم بأمر المسلمين بكثرة الدعاء خصوصا في أوقات الإجابة، ندعو لأنفسنا ولجميع المسلمين. ذاك دليل الإيمان، ليس دليل الإيمان بعد ما تصلي الصبح تفتح التيفي وتشوف النت وتشتغل بالمتابعة النت لمتابعة الفضول. هذا ما هو من محبة المسلمين، هذا إنما هو من الفضول الذي يقول فيه النبي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إنما تستفتح يومك بالقرآن وذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن محمد فيمضي يومك كله مبارك. ولا تستفتح يومك بتيفي أو تستفتح يومك بالجرائد والمجلات أو تستفتح يومك بشرب التنباك فتفوتك بركة ذلك اليوم كله. فافتتح يومك بخير وطاعة لله، واختم يومك بخير وطاعة لله، فيكفر الله سبحانه وتعالى لك ما وقعت فيه من لغو فيما بينهما. والله يوفقنا لما يرضيه عنا ويجنبنا كل ما يسخطه عنا يا رب العالمين. Pada tahun pertama Hijriah, setelah Rasulullah SAW membangun masjid, beliau mempersatukan antara umat Islam yang waktu itu terbagi menjadi kelompok muhajirin dan juga kelompok ansor. Untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, Nabi menjadikan setiap orang muhajir saudara orangnya ansor. Jadi tunjuk satu-satu, kamu wahai muhajir, jadi dari kelompok muhajir ditunjuk, kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini, kamu saudaranya, ditunjuk satu-satu. Jadi setiap satu orang muhajir dicarikan saudara dari kelompok ansor. Untuk apa? Untuk mempersatukan umat. Karena dengan begitulah Islam akan kuat. Musuh sekuat apapun tidak akan bisa mengalahkan umat Islam kalau mereka bersatu. Nabi itu selalu mengajak persatuan. Sementara yang mengajak perpecahan adalah iblis. Kalau kita sebagai umat Islam ngikuti ajakan Nabi, maka kita umat Islam pasti kuat. Tapi kalau nuruti ajakan iblis, pasti akan lemah, akan rugi, dan ujung-ujungnya adalah penyesalan. Kemudian ketika Rasulullah sedang mengikat persaudaraan antara setiap orang muhajir dan orang-orang ansor, Sayyidina Ali waktu itu sedang di luar, ada urusan, diperintah oleh Rasulullah SAW untuk ngurusi urusan di luar, tidak ada di tempat. Ketika Sayyidina Ali datang, orang-orang muhajirin dan ansor yang sudah ada di Madinah itu mereka mengatakan, waduh, emannya Sayyidina Ali, Anda kehilangan kebaikan yang sangat besar. Sayyidina Ali bertanya, memangnya ada apa? Tadi Rasulullah mengikat persaudaraan antara setiap orang muhajir dengan orang ansor. Jadi setiap kita sekarang, setiap muhajir punya saudara ansor, setiap ansor punya saudara dari muhajir. Anda kehilangan kesempatan emas itu. Sayyidina Ali akhirnya nangis, sumpah, bersedih. Kenapa nangis? Karena kehilangan kesempatan emas ketika Rasulullah sedang mempersatukan umat Islam. Itu yang ditangisi oleh Sayyidina Ali. Akhirnya beliau menghadap kepada Rasulullah SAW, nangis dan
Ketika nangis, ada apa wahai Ali? Ya Rasulullah, aku kehilangan kesempatan emas. Engkau mempersatukan umat Islam, aku tidak kebagian. Akhirnya Rasulullah langsung berdiri, memeluk Sayyidina Ali, dan kemudian Rasul mengatakan, tidakkah kamu rela kalau aku yang menjadi saudaramu? Kebanggaan besar bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah melanjutkan, engkau bagiku itu seperti Nabi Harun untuk Nabi Musa. Hanya saja setelah aku tidak ada nabi lagi. Nah, beginilah harusnya seorang muslim dengan muslim lainnya, seperti orang muhajir dan orang ansor, saling bersatu. Dalam hadis yang sangat banyak sekali Rasulullah banyak menjelaskan, diantaranya seorang muslim dengan muslim lainnya itu seperti satu bangunan. Setiap komponen bangunan itu memperkuat bangunan itu. Jadi bangunan ini kuat karena masing-masing pasirnya, batu batanya, semennya bersatu. Kalau sendiri-sendiri ya tidak bisa jadi bangunan. Karena bersatulah, karena itu muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan, saling memperkuat satu sama lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, seorang muslim dengan muslim lainnya seperti satu jasad, satu badan. Kalau kaki itu kesakitan, yang sakit tidak kaki tok, yang nggak bisa tidur bukan kakinya aja, semua badan itu tidak bisa tidur. Kalau demam bukan kakinya saja yang demam, seluruh badan demam, padahal sumbernya di kaki. Begitulah seorang muslim harus merasa sakit ketika ada satu muslim lainnya terkena musibah. Ketika kita mendengar di tempat manapun ada seorang muslim tertimpa bencana, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, atau terpapar virus misalnya, ada seorang muslim, siapapun dia, dimanapun dia berada, kenal tidak kenal, kita harus ikut sedih. Kalau kita punya perasaan itu, ada saudara kita sesama muslim, dimanapun dia berada, kenal tidak kenal, kita ikut sedih, tandanya dalam hati kita ada keimanan. Tapi kalau kita melihat di berita ada bencana di sebuah daerah menimpa sesama muslim, kita tetap tertawa-tertawa, tidak merasa sedih, tandanya munafik. Tidak ada keimanan dalam hatinya orang seperti itu. Jadi kita harus, ketika ada seorang muslim dimanapun dia berada, harus ikut bersedih dan harus peduli. Bagaimana peduli kepada sesama muslim? Di antara bentuk kepedulian itu adalah kita mendoakan mereka agar supaya musibahnya segera diangkat, khususnya ketika waktu-waktu mustajab. Jangan hanya doa untuk diri kita sendiri, doakan juga saudara kita sesama muslim dimanapun berada agar segera musibahnya segera diangkat. Dan tidak termasuk kepedulian kepada sesama muslim, seperti anggapan sebagian orang, kata beliau, ini tidak termasuk kepedulian. Yaitu apa? Setelah sholat subuh langsung nonton berita di TV atau mengikuti berita di internet, bagaimana perkembangan musibah di sana. Ini bukan termasuk kepedulian sesama muslim, tidak. Doakan mereka supaya musibahnya segera diangkat, itu peduli. Ngikuti berita itu fudul, sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tanda kalau Islamnya tidak baik. Sesuai sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak penting. Karena itu bukalah hari kita, bangun subuh itu bukalah, mulai hari dengan ibadah, dengan sholat, kemudian zikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW, mengaji misalnya. Mulai hari dengan ibadah, dengan begitu sepanjang hari kita akan menjadi hari yang barokah. Tapi kalau membuka hari dengan nonton TV, ngikuti berita, lihat lewat TV atau koran atau medsos, ini memulai hari dengan sesuatu yang tidak manfaat. Pastikan kalau kita membuka hari dengan hal itu, atau merokok kata beliau tadi, kalau kita membuka hari dengan itu, pastikan sepanjang hari yang kita lewati tidak akan ada barokahnya sama sekali.
Di samping kita membuka hari, memulai hari dengan kebaikan, juga hendaknya di sore hari ketika kita hendak menutup hari itu juga diakhiri dengan kebaikan. Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ursila bitauhidillah wa bi syar'illah subhanahu wa ta'ala. Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam أنزل الله سبحانه وتعالى عليه كلامه العظيم القرآن العظيم، فدعا الناس لتوحيد الله وجمع الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى. فالإسلام حقيقة اسمه محمد، فمسلم في إندونيسيا، ومسلم في اليمن، ومسلم في أفريقيا، ومسلم في أوروبا، سودرة مسلم، إخوة كلهم في كل مكان. ما في هناك إسلام خاص في مكة، إسلام خاص إندونيسيا، إسلام خاص في اليمن، لا، إسلام واحد، الله واحد، ومحمد رسول واحد، محبوب الواحد، وقرآن واحد، وقبلة واحدة. فكلنا معاشر المسلمين نجتمع على شيء واحد، فيلزم منا ماذا؟ أن نتحاب في الله، وأن نتناصح في الله، وأن نتواد في الله، ونتباذل في الله، ونتآزر ونتظاهر في الله سبحانه وتعالى. وإنما التحزبات تفرقات بين المسلمين. الحزب واحد اسمه محمد، الإسلام واحد اسمه محمد، الإيمان واحد اسمه محمد. أنت تعمل مجلس وهذا يعمل مجلس، جزاك الله خير، كلنا نتعاون على ماذا؟ على نشر شرع محمد. فإذا حضرت مجلسي وحضرت مجلس هذا يدل على الأخوة والاتحاد. ليس المعنى أنك حضرت مجلسي ثم حضرت مجلس هذا تصير عدوي، إنما هذا فكرة الجهال الأغبياء الحمقاء، كما قال أبي بن كعب: يأتي في آخر الزمان قوم يتغايرون على المريدين كما تتغاير الضرات على أزواجهم، أولئك هم الجبارون، ليس أولئك هم المحبوبون عند الله. لا، التعادي بين المجالس وبين المعاهد وبين الجماعات يدل على عدم الإخلاص، لأن الدين يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى عمارة. فهذا عمل مجلس جزاه الله خير، هذا عمل مجلس جزاه الله خير، هذا عمل معهد وهذا عمل معهد. ليس انتقالك هذا الطالب من معهد إلى آخر يعاد من المعهد الذي خرج منه، ذاك اتباع الهوى، وليس هو من خواطر الرحمن بل من خواطر الشيطان. لعل هذا ما وجد قلبه يحضر في مجلسي، فأراد أن يحضر مجلس هذا وجد قلبه مع الله، فهنيئا له وندعو له بالتوفيق. فلماذا نعاديه؟ إذا عادناه دل على أن ليس مجلسنا مبني على صدق وإخلاص. لو كان مجلسنا على صدق وإخلاص فنفرح لكل مسلم وإن خرج من مجلسنا وراح إلى مجلس ثاني، فتتعاون المجالس مع بعضها البعض على نشر شرع الله، وتتعاون المعاهد مع بعضها البعض
على إحياء سنة رسول الله محمد بن عبد الله، هذا هو الدليل على كسر ظهر الشيطان وإرضاء الرحمن، ودليل الإخلاص والصدق في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu diutus untuk mengajak kita mengesahkan atau mentauhidkan Allah. Beliau diutus membawa syariat dari Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi mukjizat, diantaranya adalah kalamullah yang agung, yaitu Al-Quranul Azim. Beliau mengajak semua orang untuk mentauhidkan Allah. Beliau mengajak semua orang untuk bersatu beribadah kepada Allah. Karena itu agama Islam pada hakikatnya nama lainnya adalah Muhammad. Seorang muslim di Indonesia atau di Yaman, di Afrika, di Eropa, atau di tempat mana saja adalah saudara. Jadi tidak ada Islam khusus Mekah, Islam khusus Indonesia, Islam khusus Yaman, sama sekali tidak. Islam satu, Allah satu, Nabi kita Nabi Muhammad satu, dan kekasihnya yang maha satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Quran kita satu, kiblat kita satu. Berarti kita semuanya ini berkumpul bersatu untuk satu, untuk Allah yang satu, untuk Nabi Muhammad yang satu, dan semua yang tadi dijelaskan. Karena itu setiap kita wajib untuk saling mencintai karena Allah, saling membantu karena Allah. Pengelompokan satu umat Islam dari kelompok yang lain ini bertujuan untuk memecah belah antar sesama muslim. Islam itu satu, namanya Muhammad. Iman juga satu, namanya Muhammad. Karena itu kalau misalnya kata beliau, saya buat majelis taklim, terus ada orang lain membuat majelis taklim, ya harus gembira. Kenapa? Karena tujuannya satu, untuk menyebarkan syariat Nabi Muhammad. Justru kita dimudahkan dengan adanya majelis lain. Tugas kita tidak terlalu berat. Saya buat pondok, ada orang lain juga buat pondok. Tujuannya satu, menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad. Harusnya seneng, saling membantu. Kenapa? Tugas kita lebih ringan. Jangan malah saingan, saling bermusuhan. Itu. Karena itu, karena tujuannya adalah untuk menyebarkan syariat Nabi Muhammad. Kalau begitu, saya buat majelis, orang lain buat majelis taklim, saya buat pondok, orang lain buat pondok juga. Kok seneng dan saling membantu? Tandanya ikhlas. Tandanya ikhlas. Itu. Dan ketika misalnya saya buat majelis, terus dulu ada yang biasa hadir di majelis saya, kemudian di sebelah ada majelis lain. Orang tadi pindah, nggak hadir di majelis saya, pindah ke majelis sebelah. Kita doakan kebaikan untuk orang itu, nggak usah dimusuhi. Kenapa? Bisa jadi orang itu hadir di majelis saya tidak menemukan apa yang dicari, dia menemukan di majelis lain. Harusnya begitu, kita dukung dia, kita doakan kebaikan untuk dia, jangan dimusuhi. Atau ada santri dulunya mondok di pondok saya, kemudian pindah ke pondok lain, kita dukung, kita doakan kebaikan. Karena bisa jadi apa yang ia inginkan tidak ada di tempat kita, tapi ada di tempat orang lain. Harus kita dukung. Ini tandanya serius untuk menyebarkan syariat Rasulullah SAW. Tandanya ikhlas lillahi ta'ala. Adapun kalau ada orang dulu hadir majelis saya, kemudian pindah ke majelis lain, berarti musuh saya. Dulu santri mondok di tempat saya, terus pindah ke pondok lain, berarti bukan santri saya dan musuh saya. Ini pemikiran orang-orang bodoh, kata beliau. Dan ini sudah dikabarkan oleh Sayyidina Ubay, bahwa nanti di akhir zaman akan banyak
orang yang menamakan dirinya sebagai para masyayikh, para guru, mereka cemburu rebutan pengikut seperti istri tua dengan istri muda rebutan suami. Ada nanti di akhir zaman orang-orang model seperti itu. Apa sifat mereka? Dikatakan apa mereka ini? Orang yang lillahi ta'ala? Enggak, mereka ini disebut sebagai al-jabbarun, para diktator, penampilannya syekh. Karena itu harus satu majelis dengan majelis lainnya saling membantu, satu pondok dengan pondok lainnya saling membantu, satu organisasi dengan organisasi lainnya harus saling membantu. Ini tanda ikhlas di dalam perjuangannya, bukan malah bermusuhan. Itu tanda tidak ikhlas. Kenapa? Islam ini agama yang besar. Tidak cukup satu majelis untuk apa? Menguatkan Islam. Tidak cukup satu pondok, tidak cukup satu organisasi. Butuh beberapa majelis. Nah, karena itu berarti setiap majelis itu tujuannya sama, untuk menguatkan Islam. Kita doakan masing-masing majelis semoga Allah membalas kebaikan untuk mereka. Kemudian ketika kita mau untuk saling membantu dan saling mendukung satu sama lain, ini tanda berarti apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah, tanda keikhlasan, tanda keseriusan di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tanda kekalahan setan. Al-mu'min awwab, أي دائما يحب الرجوع إلى الحق إذا كان مخلصا لله وقلبه مليء بالإيمان. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل. أما الهوى فيصده عن الحق، حتى لو سمع الحق ما يرجع أبدا اتباع هواه، لأنه من الشيطان، ومن اتبع الهوى لحقه الهوان فيصده عن الحق، فلا يرى إلا هو على الحق فقط. لكن المؤمن لا، رجاع إلى الحق، كما قال سيدنا عمر: امرأة راجعته فقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. ما قال أنا أمير المؤمنين عمر ما يخطئ، لا، قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. هكذا هم أهل الحق. وأما طول الأمل فينسيه الآخرة ويقسي القلب. فلهذا قال أخوف ما أخاف على أمتي من هاتين الخصلتين. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجاعين إلى الحق، يؤوبون، وكل مؤمن ينبغي له، كلنا محل الزلل، كلنا محل الخطأ. النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون الراجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولن ننال الخير إلا إذا أحسن الظن كل مسلم في أخيه المسلم. خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير: حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. فكان من قديم الزمن، من أيام أصحاب النبي في العصر النبوي، كان يعرف كل من المؤمنين الحق لأخيه المؤمن، لأن من هو الصالح؟ من قام بحقوق الله وحقوق العباد. ومن العصر الأول إلى عصرنا هذا عرف العلماء مقام أهل البيت، وعرف أهل البيت مقام العلماء، فاستمد كل من الثاني، فصاروا يكملون بعضهم بعضا، كما ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، كان يطوف على أصحاب النبي يستمد العلم منهم، حتى ذات مرة جاء على بيت زيد بن ثابت فوجد الباب مغلقا، وجلس على الباب حتى جاء عليه التراب وجاءت عليه الشمس. فلما خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: يا ابن عم رسول الله، لماذا لم توقظني؟ قال: لعله وقت راحتك. فركب دابته زيد بن ثابت، فأخذ ابن عباس بزمامها، فقال: ليس أنت يا ابن عم رسول الله،
قالوا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فخرج زيد بن ثابت من على دابته وقبل يد ابن عباس، قال ما هكذا يا صاحب رسول الله؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعرف الكل حرمة البعض، فتحاب الكل تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكل من عرف محمد وعرف شرع محمد وتأدب بأدب محمد فقد عرف الله، ومن لم يعرف محمد لم يعرف الله. فباب الله واحد اسمه محمد، وكل من أراد أن يدخل على الله من غير بابه الأوحد فلن يعرف الطريق إلى الله أبد، وإن قام الليل وصام النهار وحفظ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور 1000 سنة وعبد الله 1000 سنة لن يأتي على الباب إلا بالرجوع لشرع محمد، أدب محمد، أخلاق محمد. فالله يوفقنا وإياكم لاتباع النبي محمد، ويوفقنا وإياكم للتأدب بآداب النبي محمد والتخلق بأخلاق النبي محمد، ويجمعنا وإياكم على محبة النبي محمد واتباع النبي محمد، ويجعلنا وإياكم من الأوابين المتناصحين في الله المتوادين في الله. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، فالتناصح يدل على الإيمان. ولما ترى المنكر وتسكت ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر يدل على عدم الأخوة الإسلامية، على عدم المحبة. التناصح هو دليل المحبة. فالله يوفقنا وإياكم للتناصح ونكون من الأوابين الراجعين للحق، ويوفقنا لاتباع الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى يا رب العالمين، بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم، والحمد لله رب العالمين. Seorang mukmin hakiki itu selalu berusaha kembali kepada Allah. Ketika merasa salah, dia akan selalu kembali kepada Allah kalau memang dia ikhlas lillahi ta'ala. Ada dua sifat, dua hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu, yang kedua adalah panjang angan, merasa masih akan hidup lebih lama. Kenapa dua hal ini sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW, sangat dikhawatirkan? Karena yang pertama, hawa nafsu itu bisa mencegah siapapun yang mengikutinya untuk mengikuti kebenaran. Orang kalau mengikuti hawa nafsu maka tidak akan bisa melihat kebenaran. Walaupun tahu ada kebenaran tidak akan mau ikut. Ini orang yang mengikuti hawa nafsu, dan orang seperti ini pasti akan hina dunia akhirat. Orang yang mengikuti hawa nafsu selalu merasa paling benar sendiri, orang lain salah. Dia tidak sadar kalau setiap orang itu bisa salah. Coba lihat apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah SAW yang begitu agung. Dan waktu itu beliau posisinya sebagai seorang khalifah. Ketika beliau sedang berkhutbah, dibantah oleh seorang ibu-ibu. Kemudian apakah Sayyidina Umar marah? Karena pidato, ini pidato presidennya sedunia ini, sahabat Rasulullah yang istimewa, dibantah oleh seorang ibu-ibu di tengah-tengah pidato. Apakah Sayyidina Umar marah? Sayyidina Umar diam sejenak, kemudian menyadari, oh iya saya salah, ibu-ibu ini yang benar. Kemudian apakah Sayyidina Umar menyembunyikan kebenaran? Tidak. Beliau langsung mengumumkan di hadapan semua orang tanpa malu, tanpa gengsi. Umar salah, ibu-ibu ini yang benar. Beliau nyebut dirinya Umar, tidak menyebut Khalifatul Muslimin, tidak. Umar salah, ibu-ibu ini yang benar. Begitulah
para sahabat Rasulullah SAW. Ketika sadar kalau salah, langsung kembali kepada kebenaran, mengikuti kebenaran, tidak ngotot dengan pendiriannya. Kemudian yang kedua yang paling bahaya bagi umat Nabi adalah tulul amal, merasa masih akan hidup lebih lama di atas dunia. Kenapa ini bahaya? Karena orang yang merasa masih akan hidup beberapa waktu lagi, itu dia akan lupa akhirat dan hatinya akan keras, tidak bisa dinasehati. Sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti kebenaran. Tidak ada orang yang maksum, tidak pernah salah, itu nggak ada, kecuali para nabi dan rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap kalian adalah orang yang sering salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Kemudian kita itu juga harus selalu husnudzon kepada sesama muslim, karena husnudzon ini adalah sifat yang paling baik. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya, ada dua perkara saking baiknya tidak ada yang mengalahkan kebaikannya. Dua perkara ini apa? Yang pertama selalu husnudzon kepada Allah, yang kedua adalah selalu husnudzon kepada sesama hamba Allah. Sahabat Nabi itu satu sama lain selalu berusaha melaksanakan hak orang lain, tidak pernah menuntut haknya. Jadi mereka berlomba-lomba bagaimana bisa melaksanakan hak orang lain. Itulah orang soleh. Orang soleh itu siapa? Orang yang melaksanakan, betul-betul melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah. Ini orang soleh, berusaha menunaikan hak orang lain, tidak menuntut haknya. Dan juga yang perlu kita fahami betul, dari dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala itu selalu menghargai satu sama lain. Orang alim menghargai cucu-cucu Rasulullah SAW, keturunan Nabi. Para ulama menghormati dzurriyyah, dzurriyyah menghormati ulama. Masing-masing menghormati satu sama lain, masing-masing melihat keistimewaan pada orang lain, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Ibnu Abbas itu dulu ketika Rasulullah SAW wafat, itu beliau masih berusia sangat muda. Karena itu beliau menggunakan masa mudanya untuk belajar. Eman-eman masih banyak sesepuh para sahabat, sehingga beliau keliling dari satu sahabat ke sahabat lain, menjadi dari rumah ke rumah, keliling untuk belajar ilmu agama kepada para pembesar sahabat. Di antara guru beliau adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid bin Thabit terkenal sebagai tokoh ulama di kalangan sahabat. Ini. Dan bukan keluarga Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Sayyidina Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah, keluarganya Rasulullah SAW. Suatu ketika Sayyidina Ibnu Abbas datang ke rumah Sayyidina Zaid bin Thabit untuk ngaji. Ngetuk pintu pelan-pelan, tidak ada yang bukakan. Akhirnya beliau duduk di luar menunggu gurunya, kepanasan. Dan di sana, di Arab sana, itu daerahnya padang pasir, anginnya kenceng, sehingga Sayyidina Ibnu Abbas nunggu di luar kepanasan sampai tubuhnya itu dipenuhi debu. Agak lama Sayyidina Zaid bin Thabit keluar buka pintu, kaget melihat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, wahai sepupu Rasulullah SAW, kenapa anda tidak mengetuk pintuku biar aku langsung keluar? Kata Sayyidina Ibnu Abbas, oh tidak, aku khawatir, saya khawatir anda tadi sedang istirahat, karena itu saya nunggu anda. Penghormatan beliau kepada gurunya, kepada seorang ulama. Kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit menaiki hewan tunggangannya. Ketika beliau naik hewan tunggangannya, Sayyidina Zaid bin Thabit sebagai tokoh ulama ini, Sayyidina Ibnu Abbas sebagai tokoh keluarga Nabi memegang tali kendali hewan tunggangan, karena ini gurunya. Jadi tali kendali hewan tunggangan Sayyidina Zaid dipegangi, dituntun gitu. Sayyidina Zaid
naik tunggangannya. Melihat Ibnu Abbas seperti itu, Sayyidina Zaid, wahai sepupu Rasulullah, tidak layak Anda melakukan hal ini. Anda keluarga Rasulullah, tidak layak Anda melakukan hal ini. Jangan begitu. Apa jawaban Ibnu Abbas? Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menghargai ulama. Mendengar itu, apakah Sayyidina Zaid besar kepala? Enggak. Beliau langsung turun. Langsung turun, ngambil tangannya Ibnu Abbas, dicium tangannya. Ibnu Abbas sebagai murid merasa enggak nyaman. Wahai Sayyidina Zaid, jangan begitu. Anda tidak layak melakukan hal ini. Apa jawaban Sayyidina Zaid? Beginilah Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menghormati keluarganya. Nah, ulama dan dzurriyyah saling melihat keistimewaan lainnya. Kemudian apa? Begitulah seharusnya kita. Jadi saling berusaha melaksanakan hak orang lain di bawah syiar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu harus kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu panutan kita. Orang yang mengenal betul Nabi Muhammad, otomatis dia akan kenal Allah, akan makrifat kepada Allah. Kalau sudah tidak kenal Nabi Muhammad, jangan pernah bermimpi untuk bisa kenal Allah, untuk bisa makrifat kepada Allah. Pintu satu-satunya untuk bisa makrifat kepada Allah hanya satu, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau ada orang kepingin usul kepada Allah, pingin makrifat kepada Allah tanpa melalui pintu Nabi Muhammad, tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, walaupun dia setiap hari sholat qiyamul lail tidak pernah tidur, puasa tidak pernah membatalkan, ibadah bukan sehari 2 hari, 1000 tahun, kemudian tidak hafal Quran, hafal Quran, Taurat, Injil, semuanya hafal luar kepala, ibadahnya luar biasa sampai 1000 tahun, tidak bakalan bisa usul kepada Allah. Dia akan terus di luar, jalan di tempat, tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kepada Allah, satu-satunya jalan adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semuanya dibantu untuk bisa melaksanakan adab-adab yang diajarkan Rasulullah, memiliki akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita juga semuanya dibantu oleh Allah untuk bisa selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang saling cinta karena Allah. Beliau kemudian tadi mengutip sebuah hadis, ad-din an-nasihah. Agama itu intinya terletak pada nasihat, ketulusan dan kepedulian. Orang Islam yang peduli kepada orang lain, tanda imannya kuat. Yang tulus kepada orang lain, tandanya imannya kuat, dan tanda berarti dia cinta kepada sesama muslim. Tapi kalau kita tidak peduli, ada orang Islam melakukan kesalahan, kita biarkan, tidak peduli, tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, nggak ngurus, yang penting saya baik, orang lain tidak ada urusan, tanda di hatinya tidak ada iman, tidak ada cinta kepada sesama muslim. Kalau cinta pada muslim akan peduli, dia tidak akan rela saudaranya melakukan kesalahan. Karena itu kalau melakukan kesalahan ya diamar ma'rufi, dinahi mungkari. Ini tanda kalau dia cinta kepada sesama muslim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menampakkan kebenaran kepada kita sebagai kebenaran dan dibantu untuk mengikutinya, dan supaya kebatilan ditunjukkan kepada kita sebagai sebuah kebatilan dan dibantu untuk menjauhinya. Beliau mempersilahkan kalau ada yang kepingin bertanya, pertanyaan umum terserah, dipersilahkan. Monggo. Sayyidi wa maulaya hafizakumullah war'akum ومتعنا الله بحياتكم الطيبة باليمن والبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر وبأقوام لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم. المسؤول: من المراد بقوله صلى الله عليه وسلم برجل فاجر وبقوله صلى الله عليه وسلم وبأقوام لا خلاق لهم؟ هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الفتوحات الإسلامية وقعت في وقت الخلفاء الظلمة كخلفاء بني أمية. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، كما وقع في الحجاج بن يوسف فإنه ظالم قتل كثير من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مع هذا حصل في وقته كثير من الفتوحات الإسلامية وفتحوا كثير من البلاد وأدخل البلاد. هذا فاجر، لكن الله سبحانه وتعالى أيد به الدين وكان سببا في نشر الدعوة ونشر الإسلام، لكنه أهلك نفسه لأنه لم يتبع الحق، ووقع الحق على يده لكنه بعيد. كما كان النبي محمد يؤتى بالرجل إلى جهنم ويلقى به فتنتلقى كتابه فيقول: يا ذات من أنت؟ أنت الذي كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر؟ قال: نعم، كنت آمركم بالخير ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه. هذا رجل فاجر لكنه كان يعلم الناس ما انتفع بعلمه. هذا مقصود حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ada pertanyaan pertama tadi dalam hadis itu diterangkan, kadang Allah itu memperkuat agama Islam dengan orang bejat. Jadi ada orang bejat tapi menjadi sebab kuatnya Islam. Orang-orang tidak punya akhlak itu menjadi sebab kuatnya Islam. Ini pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang ini? Terus beliau menjawab, kalau kita kembali kepada sejarah, banyak penaklukan Islam, artinya penaklukan umat Islam kepada negeri-negeri yang dikuasai oleh orang kafir, itu terjadi di masa kepemimpinan orang-orang dolim, seperti dulu di masa kepemimpinan dinasti Bani Umayyah, yang banyak dari mereka adalah orang-orang dolim. Tapi bagaimana penyebaran Islam sangat cepat di masa itu, yang dipimpin oleh siapa? Mereka orang-orang dolim, seperti Hajjaj bin Yusuf. Ini orang dolimnya luar biasa. Dia ini banyak membunuh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di bawah pasukannya banyak negara-negara kafir ditaklukkan. Islam menyebar kemana-mana, tapi dia sendiri dolim. Ini orang seperti ini bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk Islam, tapi dia mencelakakan dirinya sendiri. Contoh lain dari hadis ini adalah kadang-kadang ada orang ceramahnya luar biasa, gara-gara ceramahnya dia banyak orang dapat hidayah, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Manfaat untuk agama, banyak orang tobat mendapatkan hidayah, dia sendiri celaka kayak lilin, menerangi orang lain, membakar dirinya sendiri. Ini juga yang dimaksud orang seperti ini, yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW. Kurang lebih artinya, nanti di neraka itu akan ada orang yang disiksa di dalam api neraka, baunya sangat busuk, dia perutnya itu brodol, isi perutnya itu keluar semuanya, baunya sangat busuk sehingga penghuni neraka tersiksa dengan bau itu. Kemudian orang-orang penghuni neraka bertanya, loh, bukankah Anda dulu yang suka ceramah, yang suka nasihati kami, yang suka memerintahkan kami melakukan kebaikan, melarang kami melakukan kejelekan? Anda kan? Iya, memang benar, saya dulu yang suka nyeramai Anda, tapi saya suka ngajak kebaikan, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya yang dulu sering melarang kejelekan, tapi saya sendiri melakukannya. Sekarang nasib saya seperti ini. Itu. Ada yang lain mungkin?
Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai' uridu an aqul lakum ya habib syukran jazilan al fursah. Wa uridu an as'alakum wallah uhibbukum fillah. Al as'al yani al wahidah wa kaifa at-tariqah lil ittihad ikhwanil muslim. Wa thaniyan ma ma'na baraka wal 'ilm ma'ani. Yumkin kafa bihadha syukran jazilan al fursah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma makna awalan yani wa kaifa at-tariqah li ittihad ikhwanil muslim. Wa thaniyan yani ma makna wal murad al barakah wal ilm. Al barakah wal ilm. Aywa, syukran jazilan al fursah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم نعم الطريقة لاتحاد المسلمين هي بصفاء القلوب. إذا صفت القلوب عن البغضاء وعن الحقد وعن الحسد وعن الكبر وكانت الأعمال مخلصة لوجه الله الكريم اجتمعت القلوب وتحابت القلوب، لأن الإيمان ما يكمل إلا كما قال سيد أهل الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما البركة فذاك نور من إلهي يجعله الله في العمر القصير فينجي فيه أعمال كثير، في الأكل القليل فيكفي الناس الكثير، في المكان الصغير يسع الناس الكثير. هذه البركة. وأما العلم هو المقصود العلم النافع الذي يزيدك خوفا لله ومراقبة لله ومحبة في الخير وأهله وبغضا في الشر وأهله، ذاك هو العلم النافع. Ada pertanyaan lagi tadi, bagaimana caranya biar umat Islam ini bisa bersatu? Caranya membersihkan hati, masing-masing koreksi hatinya. Ingin bersatu, jangan koreksi orang lain, koreksi hati kita. Ada penyakit enggak di situ? Hati kita masih menyimpan permusuhan sesama muslim apa enggak? Masih merencanakan keburukan sesama muslim apa enggak? Ada hasud, iri, dengki, sombong, merasa lebih baik dari orang lain, amal kita ikhlas atau riya, itu koreksi. Kalau kita bisa melepaskan sifat-sifat itu dari hati, otomatis bersatu. Tidak usah dicari caranya nanti, otomatis bersatu sendiri kalau masing-masing mengkoreksi hatinya. Itu. Jadi di antara caranya ya begitu. Kalau hati itu sudah bersih, setiap orang akan menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan itu ukuran keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kurang lebih artinya tidak sempurna iman kalian kecuali menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti menginginkan kebaikan untuk diri sendiri. Ini caranya, koreksi hati masing-masing. Kemudian barokah, apa itu barokah? Barokah itu cahaya dari Allah yang kalau cahaya itu datang akan menyebabkan umur singkat, ibadahnya banyak. Kalau barokah itu masuk ke dalam makanan, makanan sedikit tapi bisa mengenyangkan orang banyak. Barokah itu kalau masuk ke tempat yang kecil akan memuat orang yang banyak, itu barokah. Jadi rahasia ilahi, cahaya ilahi yang bisa nempel kemanapun dan bisa menyebabkan sesuatu yang kecil jadi besar, sedikit jadi banyak. Adapun yang dimaksud ilmu yang dipuji-puji dalam Quran, dalam hadis itu adalah yang dimaksud tidak semua ilmu, tapi ilmu yang manfaat. Apa itu ilmu manfaat? Tanda-tandanya ilmu manfaat adalah ilmu yang bisa menambah rasa takut pada Allah, menambah kesadaran kalau setiap saatnya kita ini dipantau oleh CCTV-nya Allah, selalu diawasi oleh Allah. Ilmu yang bisa menambah kecintaan kepada kebaikan dan orang-orang baik. Ilmu yang bisa menambah ketidaksukaan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu yang dimaksud ilmu.
Yang lain ya dipersilahkan. Langsung mungkin. Ya. Itu. Oh, sebentar ini. Ya. كل يدعي أنهم من أهل السنة والجماعة حتى أهل البدعة والضلالة. إذن السؤال بين لنا العلامة التي نعرف بها أهل السنة والجماعة، العلامة التي يفهمها الصغير والكبير والعالم والجاهل، يفهم علامة واحدة: أهل السنة والجماعة التي ينبغي لكل عبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه على عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن في هذا الزمان أغلوطات، حتى أهل البدعة والضلالة يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، وهذه مسألة شرحها يطول، لكن باختصار في كلمتين: كل من ثبت على القرآن والسنة ودرج وثبت على ما كان عليه السلف الصالح وكان حسن الاعتقاد في الله وفي رسوله وفي المسلمين وفي القرآن الكريم، وكان معظما لله لا يعتقد فيه شيء لا يجوز على الله، بل ينزهه عن كل نقص ويعتقد فيه كل كمال، ويعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحبه محبة لأنه الواسطة العظمى في كل خير نرجوه، ويصرف عنا كل شر نخافه بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم، ويحب أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمحبته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم حملة الدين بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعلامة الأخيرة هي محبة الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يحب الإكثار من الصلاة على النبي محمد في هذا الزمان هذا من أهل السنة والجماعة، والذي ينهى الناس عن الإكثار من الصلاة على النبي أو يضيق صدره من الإكثار من الصلاة على النبي محمد ذاك ليس من أهل السنة والجماعة، وهذا باختصار. Kata beliau, kalau kita nanya, kalau ada yang bertanya siapa itu ahli sunnah, setiap kelompok pasti ngaku dirinya ahli sunnah, walaupun mereka sebenarnya orang-orang ahli bid'ah, orang-orang sesat, ngaku kalau dirinya ahli sunnah. Tidak ada yang tidak ngaku ahli sunnah. Pertanyaan yang benar kata beliau adalah apa tanda ahli sunnah yang sebenarnya. Permasalahan ini sebenarnya permasalahan sangat rumit, jadi perlu penjelasan panjang, tapi bisa disingkat kata beliau. Tanda ahli sunnah wal jamaah secara singkat itu dua hal. Yang pertama adalah selalu berpegang pada Al-Quran, As-Sunnah, dan mengikuti ulama salaf. Ulama salaf soleh berpegang pada Quran, As-Sunnah, berpegang pada ajaran ulama salaf soleh. Kemudian akidahnya kepada Allah benar, akidahnya kepada Rasulullah benar, punya akidah baik kepada sesama muslim, kepada Al-Quran, selalu mengagungkan Allah, tidak menempelkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah, mensucikan Allah dari seluruh sifat kekurangan dan menetapkan seluruh sifat kesempurnaan untuk Allah, mengagungkan Nabi karena nabilah yang menjadi perantara setiap kebaikan dan perantara untuk menolak segala keburukan, mencintai keluarga Nabi karena kecintaannya kepada Nabi, mencintai para sahabat Nabi tanpa terkecuali karena mereka adalah pembawa agama, penyebar agama setelah Rasulullah SAW. Ini tanda pertama.
Tanda kedua ini gampang, ini bisa diketahui oleh siapapun. Orang yang masih muda, anak kecil, orang tua, orang alim atau orang awam tahu. Apa tanda ahli sunnah wal jamaah untuk zaman ini? Gampang. Orang yang suka memperbanyak sholawat kepada Nabi, pastikan itu ahli sunnah. Itu. Di samping tanda yang pertama gabungan. Tanda yang pertama tadi digabung dengan tanda kedua ini. Suka memperbanyak, bukan hanya sekedar suka sholawat, suka memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang seneng membaca sholawat, memperbanyak sholawat, tandanya ahli sunnah. Tapi kalau ada orang tidak seneng ada masjid sholawat, melihat orang memperbanyak sholawat itu langsung cemberut, berubah wajahnya, pastikan bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya tadi ini terakhir kata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi soal Habib, yakni ma hukmi naqra maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dakhil gereja. Ma hukmi yani? Naqra maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dakhil gereja yani. نعم. سيدنا عمر بن الخطاب عندما جاء إلى الشام وفتح بيت المقدس وكانت هناك كنيسة أراد أن يصلي هنا، قال خافت أن يتخذها الناس سنة بعد ذلك. ليه؟ خاف أن يتبعه الناس. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمودة، لكن تكون في مكان طاهر حسا وطاهر معنى. الصلاة على النبي ما ينبغي في الحمام في كمرمندي. ليه؟ لأنه مستقذر حسا. كذلك ما يعبد فيها غير الله مستقذر معنى، ما ينبغي فيه الصلاة على النبي محمد في مكان نجس حسي أو نجس معنوي. نجس حسي كالقاذورات، أو نجاسة معنوية لأنك تدخل فيها برجلك اليسار ولا تدخل فيها برجلك اليمين، كأماكن التي يظلم فيها الناس، محكمة فيها ظلم، قاضي يرتشي تدخل برجلك اليسار لأنه في ظلم الناس. قسم بوليس ما يحكم بالعدل يظلم الناس، تدخل برجلك اليسار لأنه في نجاسة معنوية، وهكذا وقس على ذلك الباقي. Ini kata beliau tadi yang terakhir. Jadi soalnya adalah bagaimana hukum membaca maulid ada di gereja. Kata beliau pernah dulu Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika menaklukkan Baitul Maqdis, di sana ada tempat peribadatan orang kafir. Sayyidina Umar ketika masuk ke gereja itu dan hendak melakukan sholat, jadi Sayyidina Umar sempat masuk ke gereja itu dan mau melakukan sholat ada di situ, tapi kemudian beliau khawatir kalau nanti orang-orang lain niru apa yang beliau lakukan. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang terpuji, tapi hendaknya sholawat itu dilakukan di tempat yang baik, yang kira-kira kalau kita masuk itu mendahulukan kaki kanan. Itu. Jadi kata beliau, kalau baca sholawat itu baik, tapi hendaknya dibaca di tempat yang baik, yang kira-kira kalau kita masuk mendahulukan kaki kanan. Hindari membaca maulid atau yang lain di tempat-tempat yang kalau kita masuk situ mendahulukan kaki kiri, karena tempatnya itu kotor secara zahir atau kotor secara batin. Kotor secara zahir misalnya di WC, jangan baca sholawat ada di situ karena kotor secara zahir, masuk kaki kiri. Begitu juga tempat-tempat yang di situ disembah selain Allah, kita kalau masuk kaki kiri dulu. Kemudian tempat didoliminya orang-orang, misalnya di pengadilan yang di situ hakimnya menerima suap, jangan baca sholawat ada di situ. Atau misalnya
di kantornya polisi yang di situ polisinya suka nerima suap atau suka mendolimi orang, jangan baca sholawat ada di situ, dan silahkan dikiaskan ke tempat-tempat lainnya. Ya, kata beliau terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walafu Habib, sebelumnya kita sekarang hidup di zaman sentimen lebih besar daripada kasih sayang kepada saudara kita sesama muslim. Ya, dimana fenomena ini lebih terjadi kepada saudara kita sendiri, khususnya di Indonesia. Kita berkelompok-kelompok, kita berorganisasi, dan kadang kita itu tidak mau duduk bersama, walaupun kita tidak beda madhab, kita satu madhab dalam ini, tapi kita kadang-kadang tidak mau duduk bersama karena kita berbeda pemikiran, kita berbeda pendapat, kita berbeda masyayikh, kita berbeda orang-orang yang kita ittiba dengan beliau-beliau. Tapi kadang-kadang karena gulunya kita itu kadang-kadang sering menutup mata untuk melihat suatu keburukan, untuk melihat suatu yang kurang dari apa yang kita ittiba kepada orang-orang yang mungkin manusia ini tidak pernah luput dari salah, pasti ada salahnya. Kadang-kadang kita tidak bisa menempatkan diri kita untuk kita istilahnya mengakui kesalahan tersebut. Pertanyaannya satu, ketika kita itu kepada saudara kita sendiri sesama muslim, itu harus dan wajib untuk kita menasihati ketika mereka salah. Tapi kadang-kadang di situ itu timbul suatu perdebatan yang bisa memicu kita dengan mereka itu tidak bisa berduduk bareng, kita dengan mereka itu tidak bisa merangkul satu sama lain. Apakah kita harus diam itu lebih baik daripada kita berbicara walaupun dengan bil hikmah, walaupun dengan kata-kata yang santun, tapi memicu memicu perbedaan, memicu kita itu tidak bisa bersilaturahim dengan orang atau kelompok tersebut. Hakadah. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan yani fi baladina hada al-an yani yathar madhar yani adamu tarahum baina ba'dina al-ba'd wal ghulu kullu wahid yani yaghlu fi mahabbati ahad wala yara annahu yumkin annahu yukhti gitu, yani yuhibbu syakhs bil ghulu gitu, ya'tabir anna kullu af'ali sawab. Ba'din fi asya kullu wahid tab'an khata'un, yani kullu wahid yani mungkin yukhti, lakin idza nasahnahum masalan fi hadzal khata' fa yusabbib fitnah kabira, at-tafarruq akbar. Ba'din kif الموقف الأحسن؟ نعم. أولا يعني يسبب جدال إذا نصحناهم في موضوع كذا يسبب جدال. نعم. أولا يعني عدم التراحم والغلو. عدم التراحم هذا سبب نزول المصائب والبليات والفيروسات. ما هو عدم التراحم؟ تسوناميات، براكين، ايش سببه؟ ما كسبت ايدي الناس من عدم التراحم. فان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والغلو منهي عنه شرعا، اذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الافراط والتفريط وقال خير الامور أوساطها. فالغلو في محبة المشايخ حتى نسجد لهم من دون الله هذا حرام، والغلو في أننا نرى بعض المشايخ غلط ونتبعهم هذا حرام، إذ أن الرجال يعرفون باتباع الحق. نعرف هذا من الرجال بماذا؟ أنه هذا رجل وهذا عالم. بماذا؟ باتباعه الحق ولزومه الحق والمشي في طريق الحق. نعرفه من الرجال، وليس الحق يعرف بالرجال. هكذا من قواعد ساداتنا الصوفية
إذا أردنا أن نعرف الميزان فنطالع في كتب ساداتنا الصوفية فنعرف هذه الموازين. فالغلو مذموم، فكلا قصد طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور أوساطها. فلهذا يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: عليك بالنمط الأوسط يلحقه التالي ويلتحق بالأول ويلحقه التالي. النمط الأوسط، النمط الأوسط هم أهل السنة والجماعة، والذين تلقوا العلم عالم مخلص عن عالم مخلص إلى سيد العالمين المخلصين محمد الرؤوف الرحيم. هكذا مسلسل سندهم في العلم. نعم. والسؤال الثالث هو: كيف موقفنا إذا نصحنا إنسان خفنا أن يتولد منه مضرة أكبر؟ مثال: إنسان هذا على خطأ لكنه مسلم، نعرف أنه صاحب هوى، إذا نصحنا ربما يكفر بالله، نقول لا لا, لا تنصحه، خلوا مسلم عاصي أحسن من كافر. ليه؟ لأنه قد عشعش الشيطان داخله فاتبع الهوى. فلا حاجة تزيد البلاء. إذا كانت المضرة تزيد على المنفعة فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه قاعدة فقهية. Kata beliau, sentimen antara seorang muslim dengan muslim lainnya, kurangnya kasih sayang satu sama lain, itu yang menyebabkan banyaknya musibah di negeri kita. Tsunami, gunung meletus, dan musibah-musibah virus yang tidak berhenti-berhenti. Itu diantara sebabnya ya ini, sesama muslim tidak memiliki rasa kasih sayang pada lainnya. Senangnya nyalahkan satu sama lain, dok. Rahmahnya tidak ada atau kurang, tipis. Itu yang menyebabkan musibah yang banyak terjadi di negeri kita. Rasulullah SAW bersabda: "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak punya rahmah kasih sayang pada orang lain tidak akan dirahmati oleh Allah. Rahmatilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka kalian akan dirahmati oleh penghuni langit. Kemudian kedua, ghulu, keterlaluan di dalam menokohkan seseorang, di dalam mengagungkan seseorang, sehingga kalau yang melakukan orang itu tidak ada salahnya. Kata beliau, ini dilarang. Kita dilarang untuk ifrat dan tafrid. Keterlaluan, terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, itu dilarang. Sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah. Bahkan menghormati seorang syekh, seorang guru, kalau keterlaluan tidak boleh sampai sujud. Ini tidak boleh. Itu, atau menghormati seorang guru walaupun yang salah diikuti. Ini tidak boleh, dilarang, haram ini kata beliau. Kita mengetahui orang ini tokoh itu karena selalu mengikuti kebenaran. Jangan mencari kebenaran dari tokoh. Kalau tokoh ini yang melakukan pasti benar, keliru, tidak seperti itu. Kita menokohkan seseorang itu karena selalu mengikuti kebenaran. Itu yang benar sebagaimana diajarkan oleh para ulama ahli tasawuf. Karena itu hendaknya kita membaca kitab-kitab yang mereka karang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kita, alaikum bin namatil ausat. Ikutilah orang-orang yang berada di tengah. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Yalhaq bihimutali wa yarji ilaimul ghali. Yalhaq bihimutali wa yarji ilaimul ghali. Jadi ikutilah orang-orang yang berada di jalan tengah, kata Sayyidina Ali. Karena orang yang berada di tengah-tengah ini, orang yang ketinggalan bisa nututi. Itu. Orang yang keterlaluan bisa balik ke situ. Nah, itu yang harus diikuti. Kemudian kata beliau, nasihat itu memang penting. Cuma ketika mau menasihati seseorang,
kadang-kadang kita juga perlu mempertimbangkan madharat yang timbul dari nasihat itu. Kadang-kadang ada orang itu salah, jelas salah, tapi dengan kesalahan itu dia masih muslim, hanya saja maksiat, dan dia tipe orang yang suka ngikuti hawa nafsu. Kalau kita nasihati malah tambah parah, bisa-bisa keluar dari agama Islam. Ini tidak boleh dinasehati orang kayak gini. Lebih baik orang muslim ahli maksiat daripada kafir, daripada murtad. Jadi jangan sok nasihat tanpa mempertimbangkan madharat. Kalau madharatnya besar, maka kaidah fikih menyatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah harus lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahat. Karena itu ketika nasihati orang, kalau di situ mafsadahnya besar, orang yang asalnya masih kategori muslim, hanya saja maksiat, kalau dinasehati malah tambah parah omongannya, bisa murtad, tidak boleh dinasehati. الله يبارك في هذا المجلس إن شاء الله، يجعله مجلسا مباركا معمورا بالحضور الخيرين والحاضرات الخيرات، ويجعله معمورا بالعلوم النافعات يا رب العالمين، ويسلك بكم مسلك سيد الأنبياء والمرسلين ومسلك الصالحين، ويقرب منا ومنكم الصالحين، ويبعد عنا وعنكم الطالحين، ويخلينا عن كل خلق ذميم، ويحلينا بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم، ويبارك في هذا المجلس إنما مجلس الأوابين، ويجعل فيه كل من فيه من الأوابين المتقين الصالحين الذين يتبعون النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين، ويسلكون منهج السلف الصالحين، ويخلقنا وإياكم بأخلاق الصالحين، ويبارك فيه إن شاء الله، ويجعله مجلسا معمورا بالخيرات والبركات، يعود خير هذه المجالس علينا وعليكم وعلى الأولاد والبنات وعلى الزوجات، يجعلن صالحات طائعات عابدات راضيات لله رب البريات، ويقضي لنا ولكم الحاجات، ويبلغنا وإياكم كل الأمنيات، واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات، والحرز المكين من الذنوب والخطيئات، بجاه النبي محمد سيد السادات. يا رحمن يا حي يا قيوم، اكفينا وإياكم شر البليات والأذيات والفيروسات، يجعلنا في أمان مما نخاف ونحذر، ويحيينا ربنا حياة طيبة، جبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وينصرنا على عدوه وعدونا، ويتولانا بولاه، ويحمينا بحماه، ويرعانا برعاه، إنه على ما يشاء قدير، بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الضالين آمين. نما مجلس الأوابين، نما مجلس الأوابين إن شاء الله، مجلس نما اسم مبارك في يوم مبارك في مسجد مبارك، فالله يجعل فيه البركة والخير يا رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله
المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا من يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين اللهم حققنا بلا إله إلا الله اللهم حين عليها يا حي ومتنا عليها يا وثبت علما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها وعلمنا ما جهلنا ووفقنا للعمل بما علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبارك في مجلس الأوابين واجعل من فيه من الأوابين التائبين الصالحين الراجعين للحق على مرضاة الله ومرضاة حبيب الله الرؤوف الرحيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Beliau memberikan kesempatan kalau ingin bersalaman diatur oleh panitia semua dari arah kiri beliau. Kemudian biar beliau tidak capek karena sudah acara dari kemarin, itu salamannya cukup sekali saja, tidak usah dibolak-balik dan tidak usah memeluk beliau. Jadi satu kali langsung beralih. Jadi dari kiri